50 टंका कौन कहूछ 50 कोटी कहले अतृप्ति हब ना काली सकाळु 50 कोटी रो भाग में पाड़िया लोग छाड़ी देने देवा कारण जो 50 टंका रे आज्ञा मो भाईंकर स्नेह ममता अच्छी से 50 टंका आम पाई 50 कोटी टंका मध्य नायक जा मो छुआ बची गले अरे सुन हमर घर कलाकार जीवन रे बापा केते निंदा केते अपवाद केते बाधा केते विघ्न आसे केते दुख कष्ट सहिबा परे जने कलाकार आगो को आसी थाए कलाकार जीवन रे सेत बळे टिके आनंद आसे कलाकार सेत बळे ता दुख को टिके भूली जाए जेत बळे आपण मानक हृदय टिके से स्थान पाए सब बेले कलाकार हाथ जोड़ी आज दर्शकों निकट रे निवेदन करे कौन करते आज्ञा कहले जितिले मनरे गर्व करिबुनी हारिले डरिबु नाही दुख परे सुख सुख परे दुख सबू तो आमरी पाई मो बंधु मनूरु भूलिब नाही करू नाही आशा नेबा को प्रशंसा नेबा को धन संपद करू नाही आशा नेबा को प्रशंसा नेबा को धन संपद की मातर आशा करू आम्भे थाऊ तुम आशीर्वाद थाऊ तुम आशीर्वाद आपण मानकर आशीर्वाद हाथ ए अज्ञ झील मस्तक जदि रहिबो बाई पुओ झील मस्तक जदि रहिबो ए अज्ञ झील ए अज्ञ पुओ माने आज आग को जिबे आपण मानक सम्मुख रे आज पहुंची पारिबे बेसी करी आज्ञा हमर चैनल भाई को मुधान को आशीर्वाद को नहीं ए कलाकार मान आग को आगे कहीं के कथा कहली बाबा कहीं आज कलार जीवन केते दुखमय जे कलाकार हजी जे कलाकार पाद थोइछि से ही जानी कहीं के कथा कहली आज्ञा कहले जी कला रे जीवन बाबा बिकिछि जिए कला कारटिए जिए
ମଣ୍ଡଳୀ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କେତେବେଳେ ଏ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁଳିତଳ୍ପ ସଜ୍ଜାତ, କେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ସପଟେ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏ କଳାକାର। କେତେବେଳେ ବାପା ପୁରୀ କ୍ଷୀରି କାକରା ଖାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟି ବି କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳେନି ବାବା। କଳାକାର ଜୀବନରେ ବାପା ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭଲ ଦିନ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ବାପା, ଯେ କି ତା ପରିବାର ପାଖରେ ସେ କଳାକାର ଭଲ ଦିନକୁ ତା ପରିବାର ପାଖରେ ଆଜି ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସମୟ ଦେଇପାରେନି। ଦେଇପାରେ ବାପା? ଦେଇପାରନ୍ତି ସାରେ? କେବେ ବି ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ କଳାରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରତିଘାତ ସହିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁବେଳେ ଏ କଳାକାର ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମୁଖରେ ଟିକେ ହସ ସେ ଦେଖିଦିଏ ନା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତା ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଆମ ମସ୍ତକରେ ରହିଥାଉ। ଆଜି आपण मानक पाखरे पहुंची पारुछु जदी आज प्रत्येक ग्राम रे परिचित जदी हम हेई पारुछु आपण जदी आपन सहित परिचित होचंदी कि आपण को सहित हम परिचित होछु का माध्यम रे नै काबू आज्ञा कोन अनुकोण रे थिबा प्रत्येक गायक गायिका मानकु केवल हमर चैनल भाई ही पहुंचे पारुछन आपण मानक सम्मुख रे बाबा बाबा हां ना नहीं हां जगत जननी शक्ति सनातनी मां दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा हमर चैनल भाई सूर्यकांत बाबूंकर एवं आम सीताकांत बाबूंकर मनस्कामना पूर्ण करंतु ताकु दीर्घजीवी करंतु तांको सब परिवारंकर मंगल विधान करंतु मां को पाखरे मु एतिकाजी बलि करूछिबा मां को पाखरे मु एतिक निवेदन करूछि आज मो चैनल भाईंकर सब इच्छा पूर्ण हो बोल सर्वानंद को गाओ गा भिकारी बोला शांतिलता पड़ा हेमर गुणग्राही विवेकी महोदय आज राजकन्या पहुंची जाइछंती युवराज निकट मां को पाखर आनी थिबा छड़ा पुष्प माल्यटी को युवराज गोलारे जेतबळे लंबाई देछंती एही समय रे देखुछंती जे राजकन्या युवराज आज्ञा हाँ देवी देवी माँ कहले कहले माँ ना माँ कहले हाँ हाँ ज्ञानी मंडली विचार करिवे राजकन्या जेत बड़े बापा देखिले युवराज जनक निद्रित अवस्थार शयन राजकन्या युवराज को निद्रा उठेलेनी बापा कहीं गोटे पद कलम कले आपणकर मेहर मेहर कौन देखले बरपाली कवि गोटे पद कलम कले गंगाधर मेहर
ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଶୟନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଶାସ୍ତ୍ର ମନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମେହର କଣ କଲମ କଲେ କଲେ ନିଦ୍ରିତ ନିରସ୍ତ୍ର ଶରଣ ଆଗତ ଏ ଅବଳା ଦୂତ কলে নিদ্রিত নিরস্ত্র শরণ আগত এ অবলা দূত বালক এমানক বল নাশ কলে লাগে বীর যশরে কলঙ্ক। সে নিদ্রাবস্থার শয়ন করিথিব যা হাতর অস্ত্র নথিব অবলা নারী আজি নারী হ্যাঁ দূত দূত চাকর হ্যাঁ বালক বালক ছোট পিলা ছোট পিলা এମାନଙ୍କ সহিত যদি শত্রুতা আচরণ করিবে না বেশ 7 জন্ম যায় মুক্তি নাই। যদি তো পুଅର ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ତାକୁ ରାତିରେ ଉଠେଇବୁ ତ ପଡିବ ନାଗି ବର ସେ ଫେଲ ଉଠେଇଲେ ପାପ ଲାଗିବ শাস্ত্র কହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ଦେଖିଦେଲେ ଯୁବରାଜ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟା ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ଆଜି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ବିଚାର କରିବେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟା ଏ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମା ଦେଇ କଣ ହେଇଛି ତମେ ଏତେ ଖୁସି ଡାକିଲେ ସଖୀ ଶୁଣୁ ସଖୀ ରେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଏତେ ଖୁସି ନଥିଲା ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଆଜି କାହିଁକି ଖୁସି ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂଜା ଆଜି ପୂଜାରେ ମୋର ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆରେ ମତେ ଯୋଉ ବର ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି ରେ ସଖୀ। କଣ ଫଳ ସଖୀ ଆସ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ବରଣୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ବିଚାର କରିବେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ ନା ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ ସଖୀ ଆସିଲ ପାଖରେ ହେଲୁଣି ଦେଖ ଦେଖ ସେଇ ଚୁତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦେଖ ସେଇ ଯୋଉ ଚୁତ ଗଛ ମୂଳେ ଧନୁଷ୍ଠର ଥଇ ଏ ଯୁବରାଜ ଜଣକ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ନିଶଳ ରଖିଛି ଦିହଳ ବଳଦ ଗୁଣ୍ଡା ସଖୀରେ ଆରେ ଶୁଣ ଜାଣିଛ ଏ ସଖୀ ମୁଁ ଏ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମନ ପ୍ରାଣ କାୟ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇସାରିଛି। କଣ କଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ଚାହୁଁଛି ସତ କହୁଛି ସଖୀ ସଖୀ ଆରେ ଦେଖ ସଖୀରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆଣିବା ରାଜକନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ କହିଲା ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ସଖୀ ମନୁଆ ନାଗରରେ କହିଲେ ସଖୀ ଏ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋର ଆଜି ମତେ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଅସ୍ଥିର ମନ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଯୌବନ ହେଲା ଭୋଗାରୀ ମୁଁ ତୋଟାଇଲେ ସୁଖ ଆଜି ଏ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ଚାହୁଁଛି ସଖୀ ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜଜୁଟକ ପଡିଯାଇଛି ଏ ସଖୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ
ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛି ସଖରେ ଆଉ କଣ ହଉଛି? କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ବୋଲେ କି କନ୍ଦର୍ପ ପଞ୍ଚସରା ହୃଦୟ ଶିରା ଜେମାଦେଇ ଏ କନ୍ଦର୍ପ ପଞ୍ଚସରରେ ମୁଁ ଆଜି ମର୍ମାହିତ ହେଇ ପଡୁଛି କନ୍ଦର୍ପର ଆଜି ପଞ୍ଚସରରେ ବିଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ରାଜଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ବିନା ନ ରଖିବି ଭଦ୍ରିକା ଛୋକ ହବ ତାଙ୍କ ବିନା ନ ରଖିବି ଏ ଜୀବନ गोटे कम कर युवराज नेतृत्व अवस्थार शयन कला बेले मुझे वर्णमालाटे देकर फेरी आसी निद्रार उठे ना ना मो सुनाटा परा तुम जाओ युवराज मो निद्रार उठाओ कह पचार नाम कौन पिता नाम कौन ग्राम केउठी सखीरे युवराज को कह मु देखी सारा स्वामी पदरे ग्रहण करने को चाहूँगी एक कथा कही बेस तमे मो पाखक फेरी आसो बिल्कुल मन दुख करना मु नगद गली नगद आइबी मु बिल्कुल लेट करबिनी ए बड़ बागरे ये दिशुज कड़े सुंदर कहब टिके म आगरे तम घर केउ जागारे बागे ओ सखी ए से निद्रा रे सहित टिके हले की लागे आलो सखी ए राजपुत्र जाइतल समुद्र को निया लेबे आनगी हां बा समुद्र ये निद होइते सही जाइते आ टोकाटा चांगा अछि रे चांगा ए हले राखिया हला हला ओ ए मते सुबुला ए तुमको सुबितला को आलो सखी बोलो ये कोन पिपुडी राख लाइनी रे लेडी लो इलो सखी लो कानाला हम जेमा जेउ राजपुत्र बेकरे बर माल्य देई छंतिलो होला छटा मोर की सोईतिलो भला लोक ठिया भला लोक अरे भला लोक लो से गुडे मुर्दार लो मुर्दार चाले चाले जेमा दे कोइ दे बार्ता और मोर की सोई ए मु छोटा ने गाते दिले लो छटा गल छटा ने केता आकांक्षा को नहीं युवराज पथ को आज बापा अपेक्षा कर राजकन्या केत बड़े सखी आया मते आसिक खुशीर बारता देबे युवराज मो प्रस्ताव पर राजी हेले कि नाही युवराज सतरे कौन मते विवाह करिबे ये कथा को आज भाव प्रवण हो जाउछन्ते पटरे राजकन्या पहुंची जाउछन्ती आपण मानकर सखी जनक जेमादेई प्रणाम घेना करे सखी जेमादेई आर आसिलनी हां सखी हम केतु आइली आर आसिल हां अरे कहिलो युवराज मु जहा कहितरे कहिलो ना सब क्लियर करी कहि दी कहिलो हां सब कथा कहिले जेमादेई युवराज देखिया बहुत सुंदर सतरे हां सतरे सखी हां युवराज सुंदर है ना हां हो सुन से सुंदर होंतु तो सुंदर हो अच्छा मो कहिबा कथा हां तमे युवराज कहिलो कहली तांग राज्य कोड बुझिलो हां तांग नाम कोड बुझिलो हां पितांग नाम बुझिलो हां कहिलो हां मु तांग विवाह करबा पई चाहू सब कहि छी जेमादेई मु जो कथाटा तुम प्राकर प्रकाश करबा को चाहू छी से कथाटा सुनिबा मात्रे तुम पाद तु आज माटी खसी पड़िबो से राजपुत्र देखिए गोदान तो सुंदर एले से राजपुत्र
ଆପଣ ରାଜପୁତ୍ର ବେକରେ ମାଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟାଏ ଶବ। କଣ କଲ ତମେ ଜମାଦେଇ? ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ଥରଟିଏ ମତେ କହିଦେ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ମଲା ଶବ ବେକରେ ମାଲ୍ୟ ଦେଇଛ। ତୁ ମତେ ଯାହା କହିଲୁ ମିଛ କହିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ନା ସଖୀ ନା ଝିମାଦେଇ ମୋ ମା କେବେ ମୋ ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି ରେ ସଖୀ। ଝିମାଦେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି। ପୂଜା କଲେ କଣ ହବ? ସେ ମା କଣ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମୋ ସେ ମତର ସିନ୍ଦୁରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବେ? ତମକୁ ଆଜି ସାରା ଦିନ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମା। ଝିମାଦେଇ ତୁ ଥରଟିଏ କହିଦେ ଯାହା କହୁଛୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ। କେମିତି ମୁଁ କହିବି ଜମାଦେଇ ମିଛ କଥା? କାରଣ ମୁଁ ବା ତମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖୀ। ମା କଣ ସତରେ ମା କଣ ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲା ସଖୀ?
କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟା। କହିଲେ ରେ ସଖୀ ଝିମାଦି ଆଉ ସେ ଦିଗକୁ ମନ ନ ବଳାଇ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ସଖୀ। ଝିମାଦି ତୁ ଥରୁଟେ ମତେ କହିଦେ ଯୁବରାଜଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ରେ ସଖୀ। କେମିତି ମୁଁ ମିଛ କହିବି ଝିମାଦି? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଝିମାଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ସଖୀ? କେବଳ ଚତୁର୍ଦିଗ ମତେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ ସଖୀ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଝିମାଦି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସୁଛି ଝିମାଦି। ଯଦି ସେ ଉପାୟ ତମେ କରିପାରିବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। କାରଣ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖୀ। ଝିମାଦି କହ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ଉପାୟ ହେଲା ଝିମାଦି କହ ସଖୀ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ କହ। ତମେ ତ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ବେକରେ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିଛ। ତମ ପିତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେ ସବକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ସୁନ୍ଦର ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ଯିବି ରେ ସଖୀ। ମୁଁ ଜାଣି ନିଜେ ଯିବି ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଦି ସଠିକ କଥା ତମ ମନକୁ ମିଛ ଆସୁଛି ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ। ନିଜେ ଦେଖ କୁପିତ ରାହି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ସେଦିନ ସଖୀର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ରାଜକନ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜକନ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା କି ଅପରାଧ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତୁ କାହିଁକି ମା ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲୁ? ତୁ କଣ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ପଥର ହେଇଗଲୁ ମା? ଏ ମା ତୁ ଯଦି ପଥର ହବୁ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଝିଅ ନାଥିନୀ ହେଇଯିବ ଲୋ ମା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଝିଅ ନାଥିନୀ ହେଇଯିବ। ତୁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦୟନି ମା। ଚାଲିଛି ଆଜି ରାଜକନ୍ୟା ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ। କହିଲେ ସବୁ ଦୈବ ଘଟନା ବାବା କରିପାରିବ କେ ଆନା ସବୁ ବିଳମ୍ବନ କରି ସେଦିନ ରାଜକନ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଣା ଆଜି ହୋଇଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ଯାଇ ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଖୀମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜକନ୍ୟା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଡାକୁଛନ୍ତି ସଖୀ। ଆରେ ସଖୀ ମୁଁ କଣ ଏବେ କରିବି ତୁ କହ। ଏ ସଖୀ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି କର୍ମ କରିଥିଲି ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାସ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାସରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ବି ମା ଶେଷରେ 12 ବର୍ଷରେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ ରେ। ଆଜି ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରାଇ ମୋ ଠରୁ ଆଜି ହସ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ସଖୀ। ଏବେ କଣ କରିବି? ଆରେ ତୁ କହ ମୁଁ କଣ କରିବି ସଖୀ? କେବଳ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଉପାୟ କଣ ସେ ଉପାୟ? ସେ ସବୁକୁ ତମେ ଆଜି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ବିବାହ କରିନିଅ। ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମ ପିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୋ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ସତ୍ୟ କରିଛି। କେମିତି ଅସତ୍ୟ ହେବି ସଖୀ? ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କର ରେ। ତମ କଥା ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। এইটা কোন তোমার শেষ নিষ্পত্তি জমা দেই? এইটা কোন তোমার শেষ নিষ্পত্তি? শেষ নিষ্পত্তি ঠিক আছে জমা দেই। যদি এইটা তোমার শেষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল তাহলে বার্তা নেই গিয়ে তোমার পিতার পাখে আমি পৌঁছাই দেব। পৌঁছাই দেই কহিবু যে তম কন্যা গোটায় সব করে অর্পণ করেছি। পণ্ডিত মন্ডলী মোর বিচার করিবে। এই সময়ে সখী জনক আজ যাচ্ছেন রাজাঙ্ক নিকটকু। ঘটনাটি আজ হয়েছে কোন দেখিবা। যাচ্ছেন সখী মান আজ রাজাঙ্ক নিকটকু। এই সময়ে ঘটনাটি আজ হয়েছে কোন আমি দেখিবা। नारायण स्वामी प्रस्तुत करिथिबा मो भाईंकर मनस्कामना पूर्ण करन जगत जननी शक्ति सनातन अभयदायिनी मां दुर्गति नाशिनी दुर्गा आज सब विपद उद्धार करन बोल सर्वानंद कबार कर जाओ तमर प्याज 2 किलो हे गला। तोर है नहीं तोर में आलू 2 किलो है तो आलू भग पाऊ 40 টাকা भाई। अच्छा माने सौदा हिसाब भी हो जाऊ जाओ ना ताको केंद्रापड़ा लगे 20 টাকা ना आलू किलो हम ना भद्रक 100 টাকা আছে हम भद्रक जाओ ज्ञानी मंडली विचार करिवे। भद्र लोक एही समय घटनाटे जो होइछि कोन पहुंची जाइछंती सखी मान जाके राजा को निकट रे डाकुछंती महाराज मोर जय हो महाराजंकर जय हो महाराजंकर जय हो महाराजंकर जय हो। सखी कोनेला एते सळे सळे आसी गलो सखी? हां मु सळे सळे आसी गली। आउ सब भलो तो ना किछि बोलो नाही महाराज। कोन असुविधा हला? कोन असुविधा होईची? हां तम जेमा देई गोटे सब बेकर मार अर्पण करिसंती महाराज। कोन मोर कन्या गोटा मोला सब बेकर बड़ मार अर्पण करिछि? हां महाराज। सखी कोनेला যদি কথাটা সত্য হইবে তো মান কো ছাড়িবি। हां महाराज ए কথাটা মিছ হইবে তমকু মু শুনলে বসাইনি। हां महाराज मु जा कहছি ए কথা সত্য महाराज। যদি সত্য তাহলে মোর কন্যা কেউঠার অতি শেষ করে মানে মতে পৌঁছাই দিও। चलो महाराज मु तुमको मो साथी रे ले जी तुम कन्या पाखकु। ঠিক আছে ধন্যবাদ। कले धीरे धीरे सुनो थिले मो पंडित जन पंडित
ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ମହାରାଜ ଯାଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ରେ ମା, हे माँ, ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସଖୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମା ଆପଣ ସଖୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ସଖୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ପିତା। କେମିତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ ମା? ଏଇଟା ତ ଅସତ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ କଥା, କେମିତି ସତ୍ୟ ହେବ ମା? ଆଜି ମୁଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ଶେଷ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂଜା ମୁଁ ସାରିବା ପରେ ମା ମତେ ସତ୍ୟ କରାଇ ବର ଦେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପିତା ଏ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଗଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପିତା ଆଜି ମୋ କର୍ମରେ ଆଜି ଏ ଦୁଃଖ ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ପିତା सबको तो फिंगी नहीं पिता मु फेंगी देबी जदि तू न पारुछु निजन फिंगी मरि जाते मैं फिंगी देबी पिता केबे भी ये सबको मु फेंगी पारिबे नाही। काहे की मां? काहे के जानि छंती कले सत्य मु कारी छे हे असत्य नहीं भी मानो ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟହରା ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହବନି ପିତା? ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ପରା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମତେ ପିତା ସେ ସତ୍ୟ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ନଉଛନ୍ତି? ପାରିବିନି ପିତା। ଶୁଣ ମା, ଦୈବ ପୁରୁଷ ମୋ କର୍ମରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ମତେ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ପାଇବି ପିତା। କୁହନ୍ତୁ ତୋର କର୍ମ ଫଳକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ମା। ପିତା ତୁ ଯଦି ଜୀବିତ ସ୍ୱାମୀ ବେକର ପରମାଣ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ବେକର ପରମାଣ କରିଛୁ, କେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି? ଦେଖୁ ତୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ମା। ତମେ କୁହ ପିତା। ମଲା ସବକାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିଲା କେବଳ ସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଛଡା ତୋର ବିତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ମା। ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ଫିଙ୍ଗି ଦେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କି ଫିଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣ ମା, ମୋ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ମା। ମଲା ସବକାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ଯଦି ଏ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖିକି ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି ନା। ସେଇଆ ମା। ଆଜି ମୃତ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିକି ଗଙ୍ଗାରେ କେମିତି ଚାଲିଯିବି? କରିବାକୁ ପଡିବ ମା। ପାରିବିନି ପିତା। କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ବିଧର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମା। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
କାହିଁକି गोटे नारी पाई ता स्वामी होछि तार सर्वस्व। हे पिता आपण कौन जानी ना आज मेहर गोटे पद कलम कले दिन कहते पिता आपण कहतु मुमिति युवराज बिना बंची पारि आपण कौन जानी ना कहे ना पाबी ना कहीं ये सागर पशिले डाकिदेला लो माँ कहले पिता संसार सागर पारी हवा पाई ये होचंदी एकमात्र मोर सा भरोसा अंक बिना मु बंची पारिबिनी पिता आपण मते क्षमा करंतु माने काहेकि ना काहेकि माँ मु जेतबेले तांको स्वामी पदरे ग्रहण करि सारिछि अच्छा तांकर प्रत्येक सेवा करिबा तांकर दायित्व होछि काहेकि जानि नाथि पिता काहेकि माँ आपण जानि नाथि कोन पिता कह माँ स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव ये स्वामी सेवा नारी मो स्वामी होछंदी मो जीवनर सर्वस्व मो स्वामी होछंदी मोर आत्मा अच्छा तांको सेवा बिना मु बंची परिबे नाही माँ आपण तांको सेवारु मते वंचित करंतुनी पिता माँ पिता तमर शेष निष्पत्ति तू आज मते सुनाई देलु माँ हेले तोर पितार शेष निष्पत्ति तू सुनि रख माँ हाँ माँ कौन आपण कहिबाकु चाहू मु हेउचे विधर राज्यर राजा ए राजा केवल गोदाय मात्र कन्या टिके हेले तू पूर्व कथा तू मन पकई पारिलु ना 3 मासर हेइतिलु तो भाई हो घर छाड़ी चली गले आरोप तोते मु छोटरू आनी एते बड़ पड़िछि से सरे तो छाया दिया जे घर रही दउछु मा विराट दिन माँ जावा परे मु जेतबेले जहा आपण को अली करिछि आपण सर्वस्व इच्छा मोर पूर्ण करिसंती जीवनर शेष भिक्षा जीवनर शेष इच्छा आपण मो स्वामी को आशीर्वाद करंतु पिता सुन माँ मो स्वामी को आपण को फेराइला को हेबो माँ पाखरे करुछि मो स्वामी को आपण शेष निष्पत्ति तू सुनाइलु माँ हेलो तो पितार के शेष निष्पत्ति सुनिबा को पड़िब कोन आपण निष्पत्ति जो कन्या बापा मां को मुहरे कलंकर छाया होई दिए से कन्या ए राज्य रहबा दरकार नहीं मो राज्य छाड़ी तो शीघ्र बाहर जावा ठीक अछि मो स्वामी को पाई
ଯଦି ଏ ବିଧର୍ଭରାଜି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ରହିବି? ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ, ଦରକାର ନାହିଁ ପିତା ମୋର ସେଇ ଅଲିଅଳି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପିତା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପିତା। ବିତାଡ଼ିତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜା ବିରେଚନ। ରାଜକନ୍ୟା ଗଲା ବେଳେ ଖାଲି ଅଳି କରୁଛି କହୁଛି ପିତା, ଯିବା ବେଳେ ଶେଷ ଭିକ୍ଷା ତମ ପାଖରେ, ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ମତେ ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ତ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି ନା। ଗଲା ବେଳେ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି ପିତା, କହିଲେ ଗଲା ବେଳେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ ହେ ତମର ପାଦ ଧୂଳି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ସେଇ ପାଦ ଧୂଳି ଯଦି ମୋ ମସ୍ତକରେ ଥିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ତମ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକକ ଲଗେଇ ଦିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଯିବେ ପିତା। ଶେଷ ବଳରେ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ ମା, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପିତା ଦଉଛି, ପାଦ ଧୂଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିତାଙ୍କର ରାଜା ପାଦ ଧୂଳି ଦେବେ କଣ ପଦାଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ରାଜକନ୍ୟା ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକର ଜୀବଳି ଦଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପିତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବୋଳି ଦେଲେ ରାଜକନ୍ୟା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାଇଲିଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ମହୋଦୟ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋମା। ରାଜକନ୍ୟା କାହିଁକି ପିତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବୋଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଗଣପତି ପୟାର ଧୂଳି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଉଥିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିକି ମୋ ମସ୍ତକରେ ମୁଁ ଲଗାଇଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋ ମା ଫେରେଇବେ। ଏ କଥା କହି ଡାକୁଛନ୍ତି ପିତା, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ରଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଲ ମା। ରାଜକନ୍ୟା ମୃତ ସ୍ୱାମୀକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟା, ଡାକୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ତ ସୃଷ୍ଟିର ବିଚାର ଠାକୁର, ହେ ଦୟାମୟ, ତ
तो निहतिर गति कण एते कोठर प्रभु ये अपराध मु तो पाखरे करिथिली प्रभु काहे तो मो पर एते निष्ठुर हे गलु ज्ञानी मंडली मोर विचार करिवे कांत कवि लक्ष्मी कांत लेखन मन गोटे पद बापा এই ভদ্রক ডিস্ট্রিক্টর কবি আজি সদা সর্বদা से प्रभु पाद पद्मरे निजक समर्पित जे हो जाइए से आई नुहते कांत कवि लक्ष्मीकांत जे प्रभु को आज आश्रित हुए ना जे प्रभु आश्रित निये बारंबार प्रभु तो परीक्षा पकाती ना जो कांत कवि लक्ष्मीकांत राति पाइले से ठाकुर को डाकुले ठाकुर विचित्र लीलाज्ञा देखु कांत कवि लक्ष्मीकांत आज कुष्ठ रोगी पीड़ित हो गले आज्ञा से थिला जहाँ को कुष्ठ रोग होता परिवार भीतर मिसौ नथिले गाँव बाछंत कर गाँ बाहर कुड़ियाटे कर कांत कवि लक्ष्मीकांत आज अच्छा सबुदिन आज्ञा नातुणी नहीं कि पहुँचे खाइबापाई से दिन नहीं कि आज्ञा जे जग पाखे खाद्य रखिदे कांत कवि लक्ष्मीकांत आज डाकुंट रे माँ तू गलु गलु मु खाइबी पछरे तू टिके तू खाता कलम नहीं कि मो पाखक आ जेजंकर कथा शुणी नातुणी जाइछंती खाता कलम टे आनी पहुंची जाइछंती मो बापा कांत कवि लक्ष्मीकांत डाकुंट रे माँ आउ ए जीवन रे कौन आउ साक्षात परिवार सहित मोर हो पारिबो केबे भी मोर आउ परिवार सहित साक्षात हो पारिबोनी सबुदिन से कालिया छंदाचरण को डाकुथली बोली छंदाचरण आज समस्त स्नेह मत वंचित कर पुनश्च तुम पाखरे पहुंची पारि ना लिखुंट नातुणी डाकुंट कांत कवि लक्ष्मीकांत कहते माँ तू देख कौन डाकिले कहले प्रभु कहले सबुतिर वंचित करी क्यों जा सबना उड़ाई बहे समस्ते चोर मत तो वंचित करते जीवन में मो परीक्षा देवी कालिया मुझे थकी पड़ू कालिया कहीं जाचु ठकी ठकी
ନଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଗଳିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଶବର ପରିଣତ ମୁଁ ହେଇଗଲିଣି। ଆଜି ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି ରେ ମା। ଦେଖେ ମା, ଏ ଶରୀର ମୋର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ଏ ପୂଜ ରକ୍ତ ସବୁ ଝଡୁଛି ରେ ମା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଖେ ମା, କେମିତି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦେହରେ ଆଜି ଚାଲୁଚେଲି ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ରେ ମା। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ନା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। କଣ ଡାକିଲେ ନା, ତୁମ ଫନ୍ଦା ଭାନ୍ଦିବି ବୋଲି